Assalamualaikum warahmatullahi हमारे कमिटी ताराइए तो बड़ा विरोधी वर्ती विरुद्धा जवाबदार है विरुद्धा कमिटी जारी है लगता वर्ता है आर कमिटी वो करी वो जवाब ना करी वो जवाब राइट ना वे लाइट देखो अल्लाह को सुनकर शरीयत तो किया कि नेतन हम हमारा शुरू वक्त दाफ्ता मारिया तो तेरा गोविंद 72 दाली दा ये ना तो बेगा भाई चला उधर रहे ये साइड में आबार भरपूर করে দিলা কই আল্লাহ আমাকে সহ্য করে নেই কোরআন কারণটা কিটা আল্লাহ জানাইলা ইব্রাহিম জানো আমার নবীকে মক্কা যখন নিবা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীর হাতে আমি আল্লাহ তাআলা নবীকে রহমত ওয়ালা বরকত ওয়ালা বানাইয়া দিলাইমো মাটিতে বসাই রাখি আল্লাহ মাটি যখন জানে আমরা তার বাড়ি পুরা গাঁও গেলে বাড়ি একটা বছর বাড়ি চাপা গাঁও কিন্তু পুরানা বাড়িতে কিছু হয়েছে যেটা উঠি আর চলে কিছু আর যায় না ওখানে মাটি যায় না